যে নির্বাচন জনগণ যে কগ্রিমানি অকগ্রিমানি বেবাক সাবান বরফ তাবক পর্যন্ত পূরণ খাইমালিয়া এবং ত্রিপ্রাসা আমচাইও এই যে বিপ্লব দেব যে সামানি 2022 সালত ত্রিপ্রাসা আমচাইনি যত লামানো পাকা খাইনানি কক পাকানো কারে ই ছলিম পর্যন্ত ঠিকমতো ক্লাইলিয়া পাহাড় অঞ্চল তাবক দুইনি অভাব পাহাড় অঞ্চল তাবক রেগানি সামুনি অভাব পাহাড় অঞ্চল কারেন্ট সুইয়া পাহাড় অঞ্চল নি স্কুল মাস্টার কুরই পাহাড় এলাকাও তাবো কামাংমা বেকারক লামা লামা গুড়ি যাক বনি বাগৈ বরক যে কগ্রিমানি মুংসাপন বেথেলিয়ানি বাগৈ জনগণ বিজেপি ন ইয়া বরক যাক সুইরিখা বরক নি আরো থুলিয়া আবনো তিনি বরক সর্বভারতীয় নেতারক বাই হিজাক মানে হয়তো কাটিনার বাগৈ বরক বাই বরক বুলাইখা বরকারি মালিয়ানি বাগৈ রাংনি বাগৈ 1.5 কোটির উপর রাং খরচ খাইখা বরকারি মালিয়া হাঙ্কাবা বরক বরক বুলাইখা বুলাইমানি পরে তাম নুকজাখা চিনি ত্রিপুরা মথানি সাকাও মিথ্যা মামলা অর্থাৎ এরেং এরেং কেস খাইখা ও কেস ন ডাক্তি রসাই মাখিবি নাই যদি রসাই আকাই অবনি সাই তিনি সাইতেব আন্দোলন কতরং নাই চবা কতরং নাই শুধু তিনি আরো শুধু মোহনপুর এসডিপি আরো স্মিত অংলাক সারা ত্রিপুরানি যত জায়গা নং নাই ইয়াং হাসিং নাই নাই চিনি বড় দুঃখ নাংমন মনো চিনি বড় রেপ খাই যাগো বুথার যাগো চিনি বড় অ্যাক্সিডেন্ট খাই বুথার যাগো কিন্তু একটা কক বিজেপি নি সর্বভারতীয় বাদ হই বরক তো ছায়ানো ছায়া ত্রিপুরানি অরণি জনজাতি ওই যে নেতাহানি তংনাই নি রামপদ নিনি রেবতী সং একটা কক ছায়া চিনি বড় রেপ খাই যাং মানে কগ্ন চিনি বড় শান্তির বাজারও মুসো ওয়া গাইকে রিফিকে বুঝাখা মানে লুটপাট খাইজাকা ব্যবসা খাইনার অনেক বুঝাখা নিনি হালাহালি হিন্দে নিনি তাহলে বড় নিনি মানিক বান্দার কমলপুর তোমাংমা জায়গা মিয়া পর্যন্ত চিনি দালং বসনি বড় রক সিগারক চিনি কুমার গাত বুঝাগৈ দङ কোনো বিচার খरै অবন বিচার বানানি বাগৈ जों তিনি অরব जों देबुद सानमारिखा रेनान थां दङ अब हाइकेनो जों बुसकांगो चिनि आन्दोलन जों दा कतर खाइनाय जों वानानायनि खरै ত্রিপুরা মথা পাহাড় অঞ্চল তাবো করা গুলবো করা বুসকাংনি বিসি ইলেকশন বরক সেইমাংখা বরক জীবন জিদি মাংলা জিদিয়ানি বাগৈ অর্থাৎ জিদি আখাই বড় ইলেকশন খাইয়ানি বাগৈ একটা চক্রান্ত চলি দङ হাইকোর্ট অর্ডার ইমানি পরে ফানো তাবো পর্যন্ত তিনি রাজ্য সরকারি নির্বাচন দপ্তর কোনো হেলদুল করে ইলেকশন খাইনানি মুসুম জায়গা তার ইলেকশন খাইকাই অরবর জিদি আংনাই ইলেকশন খাইকাই বড় কাইসা সিট মাই আংনাই সিট যখন মাই আংকাই 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন অ রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য একটা সিট মাংলা বিজেপি পাহাড় অঞ্চল তো বাছিনি কোনি বাগৈ নং যেসে পানো जों ट्रक ट्रक जों सिनि सबाना जों चालगै थानाय अबनो परे जों ताबो सिनि संग्रामते मथा IWM ने हाजिर लाई IWM ने हाजिर लाई Dipromotan ne हाजिर लाई Elakawa शान्ति का तमनाने बागे तिनी नि डेपुटेसन दले दले फाइबे दे Elakawa tong kesang तमनाने बागे तिनी डेपुटेसन दले दले फाइबे दे Hereng hereng kayu Dipromotan wari asan ke dari kayu ne patil makanai Hereng hereng kayu Dipromotan wari asan hoirani kayu ne patil makanai Ya ka coba calai Ya ka coba calika Dipromotan yang hotel Ya ka coba calai Ya ka coba calika Ya ka coba calika YTM ne hotel IWM ne hotel Dipromotan ne hotel Buwa gira long len Buwa gira long len YTM long len Makanyay Ya ka coba cali nay Ya ka coba cali ka Dipromotan hotel nay Dipromotan ne hotel nay
YKM နေဟုတ်တယ်လိုက်ဒီ W နေဟုတ်တယ်လိုက်ငယ်ကတိဘာကချင်းနေပတဲ့စနတော်လေဖိုင်ပဲဒီငယ်ကတိပရမတ်နဝရီအစနကဲဇာရီခိုင်မနေပါတိလမခနိုင်ရကကြောပါချလီနိုင်ရကကြောပါချလီခါဒီပရမတ်နေဟုတ်တယ်လိုက်Ayuk lokeng, Jumlah mata ayuk lokeng, Ubah kira, ni hajat kolika. Apabila jumlah mata negara berde mita mam. Kira mata ni nada orang ni mungkin bisa mama kami ni bondo makai leh. Orang ni mungkin kira mata ni nada kerja bisa mama bondo kotor habe. Boleh andolan. Kira mata ayu lokal. BJP ni khorosa okra JP nada phaiman itu inai kami hoje bulai toklai ungo honi nai driver no puo ba jon sadar no puo honi nai borok sini tipra mothani leader tungi mongoi ereng bro mamla jari khwaika abo ni tu inai no sungtino jaga to no kuthum lai ne deportation tapsu jara nong ni bakakti tamo khachama degi tamo maka tapsu jara tamo kokro bukhamang no tapsu jara ti bro sono khachama ni kuno ko ya renai Renai ni kuno to tahu to perto asas ria kuce ijeng kuno khalaya hane ne jeto kesan kang ka boro to sorkari mane প্রশাসন to ngoba boro ni je প্রশাসন bising ta mo khalaiman boro obono nai plus abuni bising sei jodino cash boro to khalaiman ni bising jodino kuno manje ge hanga tong nai sungka nayo je boro to ereng cash ro hanga ba a cash no just kono boro withdraw khainang kun je cash nai boro withdraw khainang kun abonai tomong no asik bai bathagi ke nong bakakti bosang salogo bunde hairo khaine mo wan su tomara tini ne deputation ni pore jodino bathagi hangke jeng bustangote bo kora khlainai ya petition ni chesta khlainai noni wakinogor bujunogor bobo jaga party mu unkha unda haike ye hademan মানে 29 আগস্ট যে এরেং যে পাতি মুংনতি বড় যে পুলিশ কেস রিমান খরচা খরনি মুঙ্গই ও পাতি মুংনি থাইর বড় সাইজে মান actually যেহেতু তিনি tipra mothani engon kuno leaders of onkoria kuno daga party mung ang ya abo to sung sawi man ya abo je renai ro boro sai man nai sung to sai man ya sung ta mani sanai koita bolong no mili goi tine ora deputation dojaka koi mung sung o jaga tini tinta block miloi deputation dojaka simna block tini mohanpur block tai apni lobi to tini bangti ase aja now ni yang side of korbusu romba korbusu case adini pati muno adini pati mung tabu su jara romja gya khorok tam ni mungoi case ro tak ni sinimo ani mung daga sagorika debburma ang DWF ni mohanpur block ni president Kami lagi buat mana? Ada. Ada logo. Jangan sini. Masuk lagi. Apa siapa di bawah? Ayo makan buat. Tiga saya bertiga. Ini Mohanpur SDQ ini deputation elemani main karon ke sini tipra mothani kebangma leaders only against false allegation false case sajoi khapai ribani sing khanamani yagulo tini o jaga deputation laina phaikia sini block president thongbayo
chini borok rok no thansani sebainyan bagai thansang wi tongmani nugui kobangma rajniti bodol ro abono bokrok ni himjamoni bagai ko jungno false case khiklaye chini khano tiprasarok de thansang tomani ab khano komjur khainani bagai bongni aje chaitokmu abo kuno dine success singla tamangkai chini bubagrani leadership tripura hani joto tiprasarok tabu thansani dige himui tongo o thansa success sinaino abono saimanino belaike problem jalai tongo ani bagai sing tini ojaga hom dodom khayi chini Mohanpur Constituent Block Committee tei sini Sina Block Committee miliwoi o jaga Mohanpur SDP thani sini koimumblai hego sing deputation laikha tei sing o jaga omono saka je hinango jate কোনো কেস চিনি ফলস দি যেটা जों नुगुइ दं आर्मस एक्ट যেটা চিনি जों কোনো জায়গা जों आर्मस एक्ट हेक बा आर्मस एक्ट बाय जों केस फासनार मत কোনো জায়গা কোনো ডিসপিউট উইয়া तै जोंनो जागा एनडीपीएस केस रको जेमन चिनि तिप्रासा चिनि मथानि सापर्टार रक जे गुबुनि एनडीपीएस केस बाय गजाला मत कोनो सामं खलाय जायगा आ जागा तिनि अम हाइके केस रिजागै चिनि खानो कमजोरि खरै जों तिनि नरमि चेनेलनि बिसिति सिं सानानि मुसुंगो अम हाइ फल्स केस फासगै चिनि तिप्रा मथानि कोनो लिडार्स रक बखा बायग्ला तेबसो स्ट्रंग तिनि नरक नुखना दाबु बसि इंसिर खगलाय तंतो लामा वाति हिमपाना वाति बिसिङो वाति मानजागलायनो जों अमाहायके प्रोटेस्ट खालायतो जाते सिनि तिप्रा सारकनो अमाहाय थानसांनानो केबोता केबंतो हिनि सारामो बस सालनि पार्टी मुरावनो तै केस और गोबांमा सालनि न दङ जेटा जों कुनो इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नर खमुलमनु खरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आजागा बंनि बखरक मिहिमजा गाबो त तिप्रा मथले कुनो दुसिबले आजागा नर तिप्रा मथनो दुसिवै चिनि तिप्रा हास्तेनि एमपी रक तै गोबांमा मन्त्रि रक गोबांमा कक्सिलसा दङ অমসে নাইদি নর ত্রিপুরা হাস্তীয় সরকার চালুই দङ নর বম হাইকে হেম্পার খাইতং बर मुनिसरन बम हाइके नर जे अन्नाय खाइतं जे आम साकानि नायख्लाय दं नाय बेबाग नु खलाय दं साबो ताम खलाय दं अनि बागै दाखुरु बुखुरु जत्त फाइबेदि जों अ वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप त्रिपुरानि तिप्रा सरकनो मोथांजानायनि लामा खलायनानै थाङै दङ दगा खलगजागै दङ आ दगा खलगजागनि जत्त तिप्रा सरकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फाइदिंनिसो जों जतन खबरनानै बुङो जेटा जों चिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा संनो जों नुखा अम हाइकेनो टेबल সুতরাং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে আমাদের এসডিপি সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ডেপুটেশন উনি রিসিভ করেছেন উনি দেখবেন বলেছেন এবং আগামী দিনে যাতে এইভাবে কোনো ফলস এলিগেশন কেস যাতে আমাদের ত্রিপুরা থানসার चिनि तिप्रा मथानि गोबांमा लिडार्स दंनि एगेन्स्ट फल्स एलिगेशन रिवि फल्स केस साजगै थेपाइ रिबानि जों खोनामानि यागुलो तिनि अ जागा डेपुटेशन रिलायना फाइका चिनि एमडीसी दङ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबायो चिनि बुरि मथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबायो चिनि बर रगनो थानसानि सबायनानि बागै जे थानसाङै तमनो नुगै गोबांमा राजनीतिक बदल र आबनो बखरक मिहिम जामनि बागै जोंनो
फल्स केसे खिखलायै सिनि खानो तिप्रासारक जे थानसां थमानि आबो खानो कमजोर खायनानि बागै बंनि आजे चाइतक मुं आबो कुनु दिनो साक्सेस जोंलाक तामहंखाय सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जत तिप्रासारक ताबु थानसानि दिगे हिमुइ दंग अ थानसा साक्सेस जों सिनायनो आबनो सायमानिनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दङ आनि बागै जों तिनि अ जागा हहम ददम खायै सिनि मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्ट ब्लक कमिटि तै सिनि सिमना ब्लक कमिटि मिलिवै अ जागा मोहनपुर एसडिपि उनथारि सिनि कयमुंब्लाय हेगो जों डेपुटेशन लायखा तै जों अ जागा अमनो साका जे थिनांगो जाते कुनु केस सिनि फल्सलि जेटा जों नुगै दं आर्मस एक्ट जेटा सिनि जों कुनु जागा जों आर्मस एक्ट हेकबा आर्मस एक्ट बाय जों केस फासनान मत कुनु जागा कुनु डिस्प्युट उनिया तै जोंनो जागा एनडीपीएस केस रग जेमन तिनि तिप्रासा तिनि मथानि सापर्टार रग जे गुबुननि एनडीपीएस केस बाय गजाला मत कुनु सामं खलाय जायगा आ जागा तिनि अम हाइके केस रिजागै सिनि खानो कमजोरि खालाय जों तिनि नरकनि चेनेलनि बिसिंति सिं सानानि मुचुंगो अम हाइ फल्स केस फासुगै सिनि तिप्रा मथानि कुनु लिडार्स रग बखा बाइग्लाक तेबसो स्ट्रंगै तिनि नरक नुखना ताबु गसि सिरि खगलाय तंको लामा वाति हिमपानो वाति बिसिङो वाति मानजागलायनो जों अम हाइके प्रोटेस्ट खालायतो जाते सिनि तिप्रा सरकनो अम हाइ थानसांनानो केबता केबंथं हिनि और गोबां सालनि दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नरक खुमुलुमु नुखरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आ जागा बंनि बखरक मिहिमजा गा आबो तो तिप्रा मथारि कुनु दुसिबले आ जागा नरक तिप्रा मथानो दुसिवै चिनि त्रिपुरा हास्टेनि एमपि रक तै गोबां मन्त्रि रक गोबां कक्सिल जाय दङ अमसे नायदि नरक त्रिपुरा हास्टेआव सरकार चालुगै दङ नरक बम हाइके हेम्पार खाय दं बर मनुष्यनो बम हाइके नरक जे अन्नाय खाय दं जे आम साकानि नायख्लाय दंनाय बेबाग नु खलाय दं साबो तामो खलाय दं आनि बागै दाखुरु बुखुरु जत फायबायदि जों वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप त्रिपुरानि तिप्रा सरकनो मो थांजानायनि लामा खलायनानै थाङै दङ दगा खुलकजागै दङ आ दगा खुलकजागनि जत तिप्रा सरकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदिनिसो जों जतन कबरनानै बुङो जेटा जों सिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा सरकनो जों नुखा अम हाइकेनो टेबल लिडार्स जों बाय जुगाजुग खाय दङ थिनांगो 9 तारिखनि परे गोबांमा लिडार्स सिनि त्रिपुरा हास्टेनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत गोबांमा लिडार्सक फायदि सिनि लामा गायसा आबंखा थांनानै लामा भारतनि संबिधाननि पार्मानेन्ट कन्स्टिट्युशन पार्मानेन्ट सल्युशन खालामनायनि दिगे थाङै दङ हायनि बागै जत लुकुरावनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजागैयावै दफानो हामजागै दफानि बागै सामं खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेबागनो लगिरिना बागै जतनन कयजाव हामबाय रिमानि यागुलो अकंनो सालायका जे अबनि डाक्टरि एक्शन नांथुं तै जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजाक्ट माने अबरनो उइड्र खालायनानै निंथुं तै जारा राजनीतिनि बागै अम हाइ खलाय दंनाय र बरनो बसुं कयनाय फायदि नरकबो आमति तांदि राजनीतिनो तर जगे अम हाइ के जोंनो कमजोरि खायनायनि बागै चेष्टा ताखादि अम हाइ के केस रिमाने थागया केनो बुसाय अम हाइ आबो थिनांनो सायमानाय जुदि अम हाइ केस रिमाने अम हाइ आर्म्स एक्ट एबा एनडीपीएस केस रको जोंनो जुदि तेबो सिनि चिनि लुकुरकनो मथा खलाय दंनाय चिनि लिडार्सनो जुदि कमजोर खालायनानै चेष्टा खायखाय नरक अमनो कमजोरिनि मनेता खलायदि जों थिनांगो तेबो राखाय जों चिनि हिमु हेकेबा चिनि डेपुटेशन रक मांलायनाय जुदिनि चिनि क खनाया अथवा चिनि ककनो नाहारिया हंखाय जों तेबो कतर आन्दोलन जों खालाय बसुक जरा केस रिजाक्ट ना ताबुसु जरा ते चिनि अ जागा बुजल नगर वाखि नगर प्राय 14 जना दङ सिमनाव सारा त्रिपुराव बहुत गोबां मा दङ ओंका अम हाइकै बुजि तंतु तैफानो बुजि आंखाय त कुनु खालायनाय करे हानि बागै अमनो कयनाय जे तिप्रासारनो कमजोर खालायनानै नायमानि आबो नंनि साक्सेस जों लाग कारण तिप्रासारनो कमजोर खालायनायखाय जों तेबसो रागनाय अम हाइ एरेस खरक नै रग्रम जातमाने जों जे बेल मानखा जों कोर्टआव थाङो बेल ताङै बेल मान्या दङ बाबा कारण कुनु रिलेशन करे बरक जे अ जागा आर्म्स एक्ट रक बायरिबो आर्म्स एक्ट माने ताम्बा आर्म्स माने निनियाको सिलाय पाथाम तुइजा खाय आक्रमण खालायमान आमन हिनो आर्म्स एक्ट आमो दायमान सिं किन्तु चिन तिप्रामथा कुनु केबो न बुमाबो करे तमाबो करे मेन आर्म्स कायतो बाचे करे आर एनडीपीएस केस बाय केबो कुनु रिलेशन सिकरे इनके आमो हाइके जोंनो कमजोर खायनानै नायमानि सिकाय राजनीतिक बदलनो कमजोर खाय किन्तु अ जागा चिनि लिडारशिप बुबाग्रानि लिडारशिप जत तिप्रासा लुकुरक ताबु बसकां आगु फाय दङ जत चिनि तिप्रासा जे बुबाग्रानो लगिरि तमेरनो बेलायनो हामबाय मारियो आर जारा ताबु फायको बरनो कयनाय दाक्ति बुबाग्रा बाय गोदालानि बागै निलकालैना रिसाथाय खुब
বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারনি তাবুকনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যেভাবে পুলিশকে নির্দেশ রেখা যে বরংনি বিজেপিনি সাকাও যে আক্রমণ খাইনানো মারম নাই কিন্তু তিনি সিনি প্রশ্ন সাব আক্রমণ খাই তামনি বাগৈ থাংনাই 29 তারিখও খুমুলুঙ্গ বড় অংলিয়ানি একটাই মাত্র কারণ বিজেপি বংনি ভিজন ডকুমেন্ট 2018 সাল যে নির্বাচন জনগণ যে কগ্রিমানি অকগ্রিমানি বিভাগ মুসাফানো বরক তাও পর্যন্ত পূরণ খাইমালিয়া এবং ত্রিপ্রাসা আমচাইও এই যে বিপ্লব দেব যে সামানি 2022 সাল ত্রিপ্রাসা আমচাইনি যত লামানো পাকা খাইনানি কক পাকানো কারে ই ছলিম পর্যন্ত ঠিক মতো খাইলিয়া পাহাড় অঞ্চল তাবুক দুইনি অভাব পাহাড় অঞ্চল তাবুক রেগানি সামুনি অভাব পাহাড় অঞ্চল কারেন্ট সুইয়া পাহাড় অঞ্চল নি স্কুল মাস্টার কুরই পাহাড় এলাকাও তাবুক কামাংমা বেকারক লামা লামা গুড়ি যাক বনি বাগৈ বরক যে কগ্রিমানি মুংসাপন বেথেলিয়ানি বাগৈ জনগণ বিজেপি ন ইয়া বরং যাক সুই রেখা বরক নিয়ার থাংলিয়া আবনো তিনি বরক সর্বভারতীয় নেতারক বাই হিজাক মানে হয়তো কাটিনার বাগৈ বরক বাই বরক বুলাইখা বরক কারি মালিয়ানি বাগৈ রাংনি বাগৈ 1.5 কোটি উপর রাং খরচ খাইখা বরক কারি মালিয়া হাঙ্গাবা বরক বুলাইখা বুলাই মানে পরে তাম নুকজাখা চিনি ত্রিপুরা মথানি সাকাও মিথ্যা মামলা অর্থাৎ এরেং কেস খাইখা ও কেস ন ডাক্তি রসাই মাখিবি নাই যদি রসাই আকাই অবনি সাই তিনি সাইতেব আন্দোলন কতর নাই চবা কতর নাই শুধু তিনি আরো শুধু মোহনপুর এসডিপি স্মিত অংলাত সারা ত্রিপুরানি যত জায়গা নং নাই ইয়াং হাসিং নাই নাই চিনি বড় দুঃখ নাংমনে মনো চিনি বড় রেপ খাই যাগো বুথার যাগো চিনি বড় অ্যাক্সিডেন্ট খাই বুথার যাগো কিন্তু একটা কম বিজেপি নি সর্বভারতীয় বাদ্রিকা বাদ্রি ওই বরক তো ছায়া ত্রিপুরানি অরণি জনজাতি ওই যে নেতাহানি তংনাই নি রামপদ নিনি রেবতী সং একটা কক সে চিনি বড় রেপ খাইজাং মানে কম ন চিনি বড় শান্তির বাজারও মুসো ওয়া গাইকেরি ফিগে বুঝাখা মানে লুটপাট খাইজাকা ব্যবসা খাইনার অনেক বুঝাখা নিনি হালাহালি হিন্দে নিনি তামনে বড় নিনি মানিক বান্দার কমলপুর গোবাংমা জায়গা মিয়া পর্যন্ত চিনি ডালং বসনি বড় রক সিগলারক চিনি কুমার গাত বুঝাগৈ দङ কোনো বিচার খरै অবন বিচার বানানি বাগৈ जों তিনি অরব जों डेपुटेसन मारिखा रेनान थां दङ अब हाइकेनो जों बुसकांगो चिनि आन्दोलन जों कतर खाइनाय जों वानानायनि खरै ত্রিপুরা মথা পাহাড় অঞ্চল তাও করাক উলব করাক বুসকাংনি বিসি ইলেকশন বরক সেইমাংখা বরক জীবন জিদি মাংলা জিদিয়ানি বাগৈ অর্থাৎ জিদি আখাই বড় ইলেকশন খাইয়ানি বাগৈ একটা চক্রান্ত চলি দङ হাইকোর্ট অর্ডার ইমানি পড়ে ফানো তাবো পর্যন্ত তিনি রাজ্য সরকারি নির্বাচন দপ্তর কোনো হেলদুল করে ইলেকশন খাইনানি মুসুং জায়গা তার ইলেকশন খাইকাই অরবর জিদি আংনাই ইলেকশন খাইকাই বড় কাইসা সিট মাই আংনাই সিট যখন মাই আংকাই 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন অ রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য একটা সিট মাংলা বিজেপি পাহাড় অঞ্চল তো বাছিনি কোনি বাগৈ নং যেসে পানো जों ट्रक जों सिनि सबाना जों चालुगै थानाय अबनो परे जों ताबो सिनि संग्रामते मोठा TWM ने हासिल लय TWM ने हासिल लय डिप्लोमेट ने हासिल लय एलाकायाव शान्तिखौ तंनायनि बागै दिनैनि डेपुटेसनाव दले दले फायबाय एलाकायाव तंगोजां तंनायनि बागै दिनैनि डेपुटेसनाव दले दले फायबाय हेरें कायवा डिप्लोमेटनि वारियासनो केस जारि खायमाने बातिल मा खायनै हेरें कायवा डिप्लोमेटनि वारियासनो हयरानि खायमाने बातिल मा खायनै
coba cari, ya coba cari di promokan yang hotel, ya coba cari, ya coba cari, ya coba cari, baik yang ne hotel, tidak boleh ne hotel, di promokan yang hotel, buat gerak long leg, buat gerak long leg, buat ye long leg, makan ye, ya coba cari ye, ya coba cari di promokan hotel, di promokan yang hotel, buat ye ne hotel, tidak boleh ne hotel. Ereng-ereng kati bagai cinin deputas semua dole payah deh. Ereng-ereng kati peramatan waria semua kelta di kaiman dia batil makan. Ia kecoba cali nai. Ia kecoba cali kah. Di peramatan dia hotel nai. Tibra mata ayuk lokang, tibra mata ayuk lokang, ubagra ni hajat tolika, abila me tibra mata nera de birte mita mam. Tiba mata ni nada orang ni mungkin bisa mama kami ni bondo makai leh. Orang ni baik tiba mata ni nada dia bisa mama bondo kotor habe. Mari andolan. Tiba mata ayuk lokang. BJP ni khorosa okra JP nada phaiman itu inai kami hoje bulai toklai ungo honinai driver no buo ba jনসাধারণ no buo honinai borok sini tipra mothani leader tungi mungui ereng boro mamla jari khlaikya abo ni tuinai no jongtino jaga to no kuthum lainai deportation Tapsu jara nong ni bekak tamo khachama degi tamo mangka tapsu jara tamo kokro bekak nong tapsu jara tipro tono khachama ni kuno kokro yak renai Renani kuno to tahu to perto asas ria kuce ijeng kuno khlaya hane ne jeto kesengkha ka boro to sorkari mane প্রশাসন dong ba borong ni je প্রশাসনি bisini tamo khlaiman boro obono nai plus abuni bising tei jodino kes boro to khlaimani bisingo jodino kuno manje ge hanga tong nai sengkha nayo je boro jeto ereng kes ro hanga ka ba a kes no je tipano boro withdraw khlainang khum je kes nai boro withdraw khlainang khum abonai Tomong no asik bai bathag ya ke nong bekak ti busang salago bende hero khaine mo wan su mara Tini ni deputation ni pore jodi no bathag ya khang ke jeng busang te bo korak khlainai ya petition ni chesta khlainai nong ni wakinogor bujung nogor bobo jaga party mu ungkha unda haike ye haideman মানে 29 আগস্ট যে এরেং যে পাতি মুংনতি বড় যে পুলিশ কেস মান খরচা খরনি মঙ্গই ও পাতি মুংনি থাইর বড় সাইডে মান actually যেহেতু Sini tipra mothani engan kuno leaders of Onkoria kuno jaga party mung ang ya abo to sung sawi man ya abo je renai rok borong saiman nai jung to saiba man ya jung tamoni sanai koita bolong no milu tine ora deputation bujaka jung o jaga tini tinta block milui deputation bujaka Simna block tini Mohanpur block tai apni logi to tini bangti asa aja now ni yang side of khorobusu romja khorobusu case ap ni pati muno Adi ni pati mungno tu tabu sudara romja dia khorok tam ni mungoi kes ro tak ni kana ni sinimu ani mung jaga Sagorika Debburma ang DWF ni Mohanpur block ni president Selama ini, Iwan, ada
Kini Mohanpur SGPU ni deputation elemen main karon ke sini ti promothani kebangma leaders ni against false allegation false case sajoi khapai ribani sing khanamani yagulo tini o jaga deputation lainnya faike sini block president thongbayo sini boro rokno thansani subainan bagai thansang tongna nugui गोबां राजनीति बदल आपन बखरक नि हिमजामनि बागै जोंनो फल्स केसे खिखलायै सिनि खानो तिप्रसारक जे थांसां तमानि आब खानो कमजोर खायनानि बागै बंनि आजे चाइतक मु आब कुनो दिन सक्सेस जोंला तामंगाय सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जत तिप्रसारक ताबु थांसानि दिगे हिमबै दंगो अ थांसा सक्सेस जों सिनायनो आबनो सायमानिनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दं आनि बागै जों तिनि अ जागा हहम ददम खायै सिनि Mohanpur Constituent Block Committee, the Sina Block Committee, Miliway, or the Mohanpur SGPU, and Sini, Koyumblay, Hegosing Deputation, Laika, they sing Osaka, Omonosaka, Hinango Jate, Kunu Keso, Sini, Holstey, Jetta, Nubiton Arms Egg, Jetta Sini, Sunkunu Zaga, Arms Egg, Hekba Arms Egg by Sino Keso, Personal Motokunu, or Zakakuno dispute Unia. They signal the NDPS case or the Jamantini, Tiprasha, Mothani supporter of the Puguni NDPS case by the Dalamo, the Kunushamon Klajaga, Azakatini Omohaki case, Sini Kano comes to the current. Since all Tinini Normi channel visitation, Hanani Musungo, Omohai false cases, Pasogui, Sini Tipramotani, Kunu, leader stroke, Bakabaigla, they were so strong within Nornukuna, Tabu was in the Koglatonko, Lama Wati. Himpana wati bishingo wati manjak lain nasi omai ke protest kali tu jate sini tipra sharok no omai thansang nana kebota ke bentong ini. Sarang bos halni parti murong itu. Orang kebangma salni nontongo. Jeta sing kuno involvement kiri. Thana 29 tariko noro khumulungu kara borok kom borok ekdom kiri ni bagai ajaga bongmi bokrok mi himja. Ika abo to tipra mothali kuno dusi ble ajaga noro tipra mothano dusi wei chini tipra hasteni MP rok te kebangma montri rok kebangma koksil sa chungo. Omo senadi noro Tripura hastio sorkar chalogui tongo noro bomo haike hamper khaitong boro munisrono bomo haike noro je onnai khaitong je amo sakani nai khlaitong nai bebag nu khlaitong sabo tamo khlaitong ani bagui dakhuru bukhuru joto phabedi जों all one last fight sini bubagraba ni leadership Tripura ni Tripura sarok no mo thangjani lama khlainani thangi tongo doga khlogjak tongo a doga khlogjak ni joto Tripura sarok no hansa khai जों हिमलायनाय बागै फाइदिंनिसो जों जतन खबरनानै बुङो जेटा जों सिनि अपोजिशन लीडर्स काउन्सिल नि दाहंसु कुमार त्रिपुरा संगनो जों नुखा अमा हाइकेन टेबल সুতরাং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মাঝে আমাদের এসডিপি সাহেবকেও আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ডেপুটেশন উনি রিসিভ করেছেন উনি দেখবেন বলেছেন এবং আগামী দিনে যাতে এইভাবে কোনো ফলস এলিগেশন কেস যাতে আমাদের ত্রিপুরা থানসার
Sini Tipra Mathani kebangma leaders rongni against false allegation riwi false case sajogoi thepai ribani sing khanamani yagulo tini o jaga deputation laina phaikya sini MDC tong sini block president tongbayo sini buri Mathani block president tongbayo sini borok rokno thansani swainyan bagai je thansangui tongmano nugoi kebangma rajnitik bodol ro abono bokrok mihim jamoni bagai ke jingno false case khiklaye sini khano Tipra sarok je thansang tomani ab khano komjor khainani bagai bongni aje chaitokmu abo kono dino success singlak tamhkai sini bubagrani leadership Tripura hani joto Tipra sarok tabu thansani dige himui tongo o thansa success sinaino abono saimanino belaike problem jalai tongo ani bagai sing tini o jaga hom dodom khaye sini Mohanpur Constituent Block Committee te sini Simna Block Committee miliwoi o jaga Mohanpur SDPU thani sini koimungblai hego sing deputation relaikha te sing o jaga omono saka je thinango jate কোনো কেস চিনি ফলসলি যেটা जों नुगै दं आर्मस एक्ट যেটা চিনি जों কোনো জায়গা जों आर्मस एक्ट हेकबा आर्मस एक्ट बाय जों केस फासनार मत কোনো জায়গা কোনো ডিসপিউট উইয়া তেই जोंनो জায়গা एनडीपीएस केस रको যেমন চিনি তিপ্রাসা চিনি মথানি সাপোর্টার যে গুবুনি एनडीपीएस केस बाय গজালার মত কোনো সামং খালাই জায়গা आ জায়গা তিনি অম হাইকে কেস রিজাগৈ চিনি খানো কমজোরি খালে जों दिनै नरकनि चेनेलनि बिसिंथि सिं सानानै मुचुंगो अमो हाइ फल्स केस फासुगै सिनि Tipra Mathani कुनु लिडार्स रक बखा बाइग्लाक तेबसो स्ट्रंग रितिनि नरक नुखना ताबु गसि सिरि खगलाइ तंको लामा वाति हिनपानो वाति बिसिंगो वाति मानजागलाइनो जों अमो हाइके प्रोटेस्ट खालाइतंगो जाते सिनि Tipra सरकनो अमो हाइ थानसांनानो केबता केबंथं हिनि और गोबां सालनि दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नरक खुमुलुंग नुखरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आजागा बंनि बखरक मिहिमजा गा आबो तो Tipra Mathani कुनु दुसिबले आजागा नरक Tipra Mathani दुसिवै चिनि Tripura हास्तेनि एमपि रक ते गोबां मन्त्रि रक गोबां कक्सिल जायतङ अमसे नायदि नरक Tripura हास्तेव सरकार चालुगै दङ नरक बम हाइके हेम्पार खाइतङ बर मुनिसरनो बम हाइके नरक जे अन्नाय खाइतङ जे आमो साकानि नायख्लाय दंनाय बेबाग नु खलाय दङ साबो तामो खलाय दं आनि बागै दाखुरो बुखुरो जत्त फाइबेदि जों अ वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप Tripurani Tipra सरकनो मो थांजानायनि लामा खलायनानै थाङै दङ दगा खलगजागै दङ आ दगा खलगजागनि जत्त Tipra सरकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदेनिसो जों जत्तनो कबरनानै बुङो जेटा जों सिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार Tripura सरकनो जों नुखा अम हाइकेनो टेबल लिडार्स जों बाय जुगाजुग खाइ दङ थिनांगो 9 तारिखनि परे गोबांमा लिडार्स सिनि Tripura हास्तेनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत्त गोबांमा लिडार्स फायदि चिनि लामा गायसा आबंखा थांनानै लामा भारतनि संबिधाननि पार्मानेन्ट कन्स्टिट्यूशन पार्मानेन्ट सल्यूशन खालामनायनि दिगे थाङै दङ हायनि बागै जत्त लुकुरनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजागैयावै दफानो हामजागै दफानि बागै सामं खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेबागनो लगिरिना बागै जत्तनो कयजाव हामबाय रिमानि यागुलो अकनो सालायका जे अबनि डाक्टर एक्शन नांथुं ते जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजाक्ट माने अबरनो उइड्रल खालायनानै निंथुं ते যারা রাজনীতিनि बागै अम हाइ खलाय दंनाय रक बरनो बसुं कयनाय फायदि नरकबो आमति तांदि राजनीतिनो तरजागै अम हाइके जोंनो कमजोरि खायनायनि बागै चेष्टा ताखादि अम हाइके केस रिमाने थागया केनो बसाय अम हाइ आबो थिनां मोसायमानाय जुदि अम हाइ केस रिमाने अम हाइ आर्म्स एकेबा एनडीपीएस केस रक जोंनो जुदि तेबो चिनि लुकुरकनो मथा खलाय दंनाय चिनि लिडार्सनो जुदि कमजोर खालायनायनि चेष्टा खायकै नरक अमनो कमजोरिनि मने ताखलायदि जों थिनांगो तेबो राखाय जों चिनि हिमु हेकेबा चिनि डेपुटेशन रक मांलायनाय जुदिनि चिनि क खनाया अथवा चिनि ककनो नाहारिया हंकाय जों तेबो कतर आन्दोलन जों खालायनाय बसुक जरा केस रिजाक्ट ना ताबुसु जरा ते चिनि ओ जागा बुजंनगर वाखिनगर प्राय 14 जना दङ सिमनावबो सारा Tripura बहुत गोबां मा दङ गो अम हाइके बुजि तंतु तिफानो बुजिया हंकाय त कुनु खालायनाय करे हायनि बागै अमनो कयनाय जे Tripura सरकनो कमजोर खालायनानै नायमानि आबो नंनि सक्सेस जोंलाक कारण Tripura सरकनो कमजोर खालायनायखै जों तेबोसो रागनाय अम हाइ एरेस खरक नै रग्रम जातमनि जों जे बेल मानखा जों कोर्टआव थांनो बेल ताङै बेल मान्या दङ बे
কারণ কোনো রিলেশন করে বরক যে ও জায়গা আর্মস এক রক বাইরিব আর্মস এক মানে তাম্বা আর্মস মানে নিনি আকৌ সিলাই পাথাম তুই যা খাই আক্রমণ খাই মানে আমন হিন আর্মস এক আমার দাই মানে সিং কিন্তু চিন্তি প্রমাথা কোনো কেউ ন বুমাবো করে তমাবো করে মেন আর্মস কাইতো বাঁচে করে আর এনডিপিএস কেস বাই কোনো রিলেশনশিপ করে ইনকে আমা হাইকে সিং কমজোর খাইনা নাই মানে সে কাইতে রাজনৈতিক বদল ন কমজোর খাই কিন্তু ও জায়গা চিনি লিডারশিপ বুবাগ্রানি লিডারশিপ যত তিপ্রাসা লুকুরক তাবু বসে আগু ফাই দङ যত চিনি তিপ্রাসা যে বুবাগ্রান লগিরি তুমি রন বেলাই ন হামবাই মারিও আর যারা তাবু ফাই খবর ন কয়নাই দাকি বুবাগ্রা বাই গদালানি বাগে বুঝি আংকে তো কোনো খাইনাই করে আইনি বাগै অমন কয়নাই যে তিপ্রাসার ন কমজোর খাইনানি নাইমানি আবো নংনি সাকসেস লাগ কারণ তিপ্রাসার ন কমজোর খাইনাকে जों तेबसे रागनाय আমহাই एरे से खरक नै रग्रम जातमनि जों जे बेल मानखा जों कोर्टआव थांनो बेल ताङि बेल मानिया दङ बेबा কারণ কোনো রিলেশন করে বরক যে ও জায়গা আর্মস এক রক বাইরিব আর্মস এক মানে তাম্বা আর্মস মানে নিনি আকৌ সিলাই পাথাম তুই যা খাই আক্রমণ খাই মানে আমন হিন আর্মস এক আমার দাই মানে সিং কিন্তু চিন্তি প্রমাথা কোনো কেউ ন বুমাবো করে তমাবো করে মেন আর্মস কাইতো বাঁচে করে আর এনডিপিএস কেস বাই কোনো রিলেশনশিপ করে ইনকে আমা হাইকে সিং কমজোর খাইনা নাই মানে সে কাইতে রাজনৈতিক বদল ন কমজোর খাই কিন্তু ও জায়গা চিনি লিডারশিপ বুবাগ্রানি লিডারশিপ যত তিপ্রাসা লুকুরক তাবু বসে আগু ফাই দङ যত চিনি তিপ্রাসা যে বুবাগ্রান লগিরি তুমি রন বেলাই ন হামবাই মারিও আর যারা তাবু ফাই খবর ন কয়নাই দাকি বুবাগ্রা বাই গদালানি বাগে Sendiri kalena risatai khom botuk yafa. Amri Daki kibla mata ni nata nung nung ngeri kat kami ni batil makai na. Daki kibla mata ni. বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারনি তাবুকনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যেভাবে পুলিশকে নির্দেশ রেখা যে বরংনি বিজেপিনি সাকাও যে আক্রমণ খাইনানো মারম নাই কিন্তু তিনি চিনি প্রশ্ন সাব আক্রমণ খাই তামনি বাগৈ থাংনাই 29 তারিখও খুমুলঙ্গ বরক অংলিয়ানি একটাই মাত্র কারণ বিজেপি এবং ভিজন ডকুমেন্ট 2018 সাল যে নির্বাচন জনগণ যে কগ্রিমানি অকগ্রিমানি বিভাগ সাবানো বরক তাও পর্যন্ত পূরণ খাইমালিয়া এবং তিপ্রাসা আমচাইও এই যে বিপ্লব দেব যে সামানি 2022 সাল তিপ্রাসা আমচাইনি যত লামানো পাকা খাইনানি কক পাকানো কারে ই ছলিম পর্যন্ত ঠিকমতো ক্লাইলিয়া পাহাড় অঞ্চল তাবুক দুইনি অভাব পাহাড় অঞ্চল তাবুক রেগানি সামুনি অভাব পাহাড় অঞ্চল কারেন্ট সুইয়া পাহাড় অঞ্চল নি স্কুল মাস্টার কুরই পাহাড় এলাকাও তাবুক কামাংমা বেকারক লামা লামা গুড়ি যাক বনি বাগৈ বরক যে কগ্রিমানি মুংসাপন বেথেলিয়ানি বাগৈ জনগণ বিজেপি ন ইয়া বরং যাক সুইরিখা বরক নি আরো থুলিয়া আবনো তিনি বরক সর্বভারতীয় নেতারক বাই হিজাক মানে হয়তো কাটিনার বাগৈ বরক বাই বরক বুলাইখা বরক কারি মালিয়ানি বাগৈ রাংনি বাগৈ 1.5 কোটি উপর রাং খরচ খাইখা বরক কারি মালিয়া হাঙ্গাবা বরক বুলাইখা বুলাই মানে পরে তাম নুকলাখা চিনি তিপ্রা মথানি সাকাও মিথ্যা মামলা অর্থাৎ এরেং কেস খাইখা ও কেস ন ডাক্তি রসাই মাখিবি নাই যদি রসাই আকাই অবনি সাই তিনি সাইতেব আন্দোলন কতর নাই চবা কতর নাই শুধু তিনি আরো শুধু মোহনপুর এসডিপি আরো স্মিত অংলাত সারা ত্রিপুরানি যত জায়গা নং নাই ইয়াং হাসিঙ্গ নাই নাই চিনি বড় দুঃখ নাংমনে মনো চিনি বড় রেপ খাই যাগো বুথার যাগো চিনি বড় অ্যাক্সিডেন্ট খাই বুথার যাগো কিন্তু একটা কক বিজেপি নি সর্বভারতীয় বাদ্রিকা বাদ্রি ওই বরক তো ছায়া ত্রিপুরানি অরণি জনজাতি ওই যে নেতাহানি তংনাই নি রামপদ নিনি রেবতী সং একটা কক সে চিনি বড় রেপ খাইজং মানে কম ন চিনি বড় শান্তির বাজারও মুসো ওয়া গাইগেরি ফিগে বুঝাখা মানে লুটপাট খাইজাকা ব্যবসা খাইনার অনেক বুঝাখা নিনি হালাহালি হিন্দে নিনি তামনে বড় নিনি মানিক বান্দার কমলপুর
गोबां जायगा मिया पर्यन्त चिनि दालां बसनि बररक सिगारक चिनि कुमार गातो बुजागै दङ कुनु बिसारखै अबनो बिसार मानानि बागै जों तिनि अरव जों डेपुटेसन मारिखा रेनान थां दङ अब हाइकेनो जों बुसकांगो चिनि आन्दोलन जोंता कतर खायनाय जों वानानायनि करै दिप्रामथा पाहार अञ्चल ताबो करा गुलबो करा बुसकांनि बिसि इलेक्सन बर सैमांखा बर जीवन जिदि मांला जिदियानि बागै अर्थात जिदि आखाय बर इलेक्शन खायानि बागै একটা চক্রান্ত চলি দङ হাইকোর্ট অর্ডার ইমানি পরে ফানো তাবো পর্যন্ত তিনি রাজ্য সরকারনি নির্বাচন দপ্তর কোনো হেলদুল করে ইলেকশন খাইনানি মুসুং জায়গা তার ইলেকশন খাইকাই অরবর জিদি यांनाय ইলেকশন খাইকাই বড় কাইসা সিট মাই यांनाय সিট যখন মাই হাঙ্কাই 2023 नि বিধানসভা নির্বাচন অ রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য একটা সিট মাংলা বিজেপি পাহাড় অঞ্চল তো বাছিনি কোনি বাগै नों जेसेकै पानो जों ट्रक ट्रक जों सिनि सबाना जों चालुगै थानाय अबनो परे जों ताबो सिनि संग्रामते मोठा DWM เนี่ยฮอดเลย DWM เนี่ยฮอดเลยdi promotor เนี่ยฮอดเลยแล้วก็สันติกจอมนั้นในบางที่นี่เดบิวต์สุนทรดอลไฟเบเแล้วก็ต้องกระซังจอมนั้นในบางที่นี่เดบิวต์สุนทรดอลไฟเบEreng-ereng kayu di promotor ni waria sono ke dari kayu ni batil makan yoi. Ereng-ereng kayu di promotor ni waria sono hoira ni kayu ni batil makan yoi. Ya ke coba cali yoi. Ya ke coba cali kah. Di promotor ni hotel yoi. Ya ke coba cali yoi. Ya ke coba cali kah. Ya ke coba cali kah. YTM เนี่ยฮอดเลย DWM เนี่ยฮอดเลยที่โปรโมชั่นเนี่ยฮอดเลยบัวกระล่องเลยบัวกระล่องเลย YTM ล่องเลยมาขันเลยอยากจะจอบาจัลิเลยอยากจะจอบาจัลิกาที่โปรโมชั่นฮอดเลยdi promotor ni hotเลยว่าเกมนี้ฮอตเลยdi WM นี่ฮอตเลยEreng-ereng kati bagai cinin deputi semua dole pagi Ereng-ereng kati promotor ni waria semua kelta di kayu meni batil makan ya kecoba cali nih ya kecoba cali kah di promotor ni hotเลยTiba mata ayo lokeng Tiba mata ayo lokeng Ubagra ini hebat tolika Apabila tiba mata nera de birte mita mam Tiba mata ni nada nong ni mungkin bisa mama kami ni bondo makai leh. Orang yang baik tiba mata ni nada dia bisa mama bondo kotor habe. Mari ambulan. Tiba mata ayu lokong. BJP ni khorosa okra JP nada phaimani tui nai kamiyo je bulai toklai ungo honi nai driver no buo ba জনসাধারণ no buo honi nai borok chini tipramothani leader tungi mongui ereng boro mamla jari khlaikya abo ni tui nai no sungdino jaga to no kuthum lai nai deportation
Tapsu jara nong ni bekakti tamo khachama degi tamo maka tapsu jara tamo kokrok bekhamang no তাবো জরতে বড় কোনো খাসং মানে কোনো কক লইয়া renai রনাই রনানি কোনো তো দাও তো বড় তো আশ্বাস লিয়া কইছে এই জং কোনো খলাইয়া হলে নাই যেহেতু কেসং খা বড় তো সরকারি মানে প্রশাসন দङ বা বড় নিজে প্রশাসন বিশিনি তামো খলাইমান বড় অবন নাই প্লাস আপনি বিশিংকৈ যদি ন কেস বড় তদন্ত খাইমানি বিশিংও যদি ন কোনো মানজাগি হাঙ্গা দং নাই जोंखानायो जे बড় যেহেতু এরেং কেস রো হঙ্গাবা आ केस no just people no puro withdraw khainang hun je case nai puro withdraw khainang hun habanai to mong no asik bai bathagi ke nong ni bekakti bosang salogo bende hairo khaina mo wan su tor mara tini ne deputation ni pore jodi no bathagi khang ke jong busangote bo pora khlainai ya petition ni chesta khlainai nong ni wakinogor bujunogor bo jaga party mung ungkha umda hai ke ye haide man মানে 29 আগস্ট যে এরেং যে পাতি মুংনতি বড় যে পুলিশ কেস রিমান খরচা খরনি মুঙ্গই ও পাতি মুংনি থাইর বড় সাইজে মান actually যেহেতু তিনি ত্রিপুরা মথানি এমন কোনো লিডার্স অফ অংখরিয়া কোনো জায়গা পাতি মুং নিয়া আবো তো जों সাউই মানিয়া আবো যে রনাই রাव বড় সাইমান নাই जों তো সাইবা মানিয়া जों তামনি সানাই koita bolong no mili woi tine ora deputation bujaka koi mung जों अ जागाव तिनी तीनटा ब्लक मिलुई डेपुटेशन बुजाका सिमना ब्लक तिनी मोहनपुर ब्लक ताई अपनी लोजी दङ तिनी बांगति আছে aja now ni yang saido khorobusu romba khorobusu kes abdini pati mung adini pati mung tabusu jara romja dia khoroktam ni mungoi kes ro takni ni sinimo ani mung dr sagorika deborma ang DWF ni mohanpur blok ni president Kini Mohanpur SDP ni deputation elemani main karon ke sini Tripura Mothani kebangma leaders ni against false allegation ri false case sajoi khapai rimani sing khanamani yagulo tini o jaga deputation laina thaike sini sini block president thongbayo sini boro rokno thansani subainan bagai thansangui tomano nugui गोबां राजनीतिक बदल आपन बखरक बिहिन जामनि बागै तो जोंनो फल्स केस खिखलायै सिनि खानो त्रिपुरा सरक जे थांसां तमानि आ खानो कमजोर खायनानि बागै बंनि आजे चाइतक मु आबो कुनो दिन सक्सेस जोंला तामंगाय सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सरक ताबु थांसानि दिगे हिमबै दङ अ थांसा सक्सेस जों सिनायनो आबनो सायमानिनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दङ आनि बागै जों तिनि अजागा हम ददम खायै सिनि मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्ट ब्लक कमिटी सिनि सिना ब्लक कमिटी मिलिवै अ जागा मोहनपुर एसडीपी थानि सिनि कयमुंग्लाय हेगो जों डेपुटेशन लायखा तै जों अ जागा अमनो साका जे थिनांगो जाते कोनो केस सिनि फल्स दि जेटा जों नुगै दं आर्म्स एक्ट जेटा सिनि जों कोनो जागा जों आर्म्स एक्ट हेकबा आर्म्स एक्ट बाय जों केस फासनान मत कोनो जागा कोनो डिस्प्यूट उनिया तै जों अ जागा एनडीपीएस केस रको जेमन तिनि त्रिपुरा तिनि मथानि सापर्टार जे गुबुन एनडीपीएस केस बाय गजाला मत कोनो सामं खालाय जायगा आ जागा तिनि अम हाइके केस रिजागै सिनि खानो कमजोरि खागै जों तिनि नरनि चेनेलनि बिसिपिसिं सानानै मुजुंगो अम हाइ फल्स केस फासगै सिनि त्रिपुरा मथानि कोनो लिडार्स रक बखा बायग्ला बेबसो स्ट्रंग तिनि नर नुखना दाबु बसि जिर खगलाय दंतो लामा वातै हिमपाना वातै बिसिङो वातै मानजागलायनो जों अम हाइके प्रोटेस्ट खालायतो जाते सिनि त्रिपुरा सरकनो अम हाइ थानसांनानो केबोता केबंतो हिनि सारामा बस हालनि पार्टी मुंरावनो तै और गोबां सालनि दङ जेटा जों कोनो इनभल्भमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नर खमुलमनु खरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आजागा बंनि बखरक मिहिमजा गाबो तो त्रिपुरा मथानि कुन दुसिबले आजागा नर त्रिपुरा मथानो दुसिवै चिनि
त्रिपुरा हास्टेनि एमपि रक तै गोबां मन्त्रि रक गोबां कक्सिलसा दङ अमसे नायदि नरक त्रिपुरा हास्टेआव सरकार चालुगै दङ नरक बम हाइके हेम्पार खाइ दं बर मनुष्यनो बम हाइके नरक जे अन्नाय खाइ दं जे आम साकानि नायख्लाय दंनाय बेबाग नु खलाय दं साबो तामो खलाय दं आनि बागै दाखुरु बुखुरु जत्त फाइबायदि जों वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप त्रिपुरा सरकनो मोथांजानायनि लामा खालायनानै थाङै दङ दगा खुलगजाखै दङ आ दगा खुलगजाखैनि जत्त त्रिपुरा सरकनो हानसाखै जों हिमलायनाय बागै फाइदिंनिसो जों जतन खबरगानो बुङो जेटा जों चिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा सरनो जों नुखा अमा हाइकेनो टेबल সুতরাং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের এসডিপি সাহেবকেও আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ডেপুটেশন উনি রিসিভ করেছেন উনি দেখবেন বলেছেন এবং আগামী দিনে যাতে এইভাবে কোনো ফলস এলিগেশন কেস যাতে আমাদের ত্রিপুরা খানসার चिनि त्रिपुरा मथानि गोबां लिडार्स दंनि एगेन्स्ट फल्स एलिगेशन फल्स केस साजगै थेपाय रिमानि जों खोनामानि यागुलो दिनै अ जागा डेपुटेशन लायना फाइका चिनि एमडिसि दङ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबायो चिनि बोरै मथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबायो चिनि बर' रगनो थानसानि सोबायनायनि बागै जे थानसाङै दङ नुगै गोबां राजनीतिक बदल आबनो बखरक मिहिम जामनि बागै जोंनो फल्स केसो खिखलायै चिनि खानो त्रिपुरा सरक जे थानसां थमानि आबो खानो कमजोर खायनानि बागै बंनि आजे चाइतक मुं आबो कुनो दिन सक्सेस जोंला तामहै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सरक ताबो थानसानि दिगे हिमुइ दङ अ थानसा सक्सेस सिनायनो आबनो साइमानिनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दङ आनि बागै जों तिनि अ जागा हहम ददम खायै चिनि मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्ट ब्लक कमिटी चिनि सिगना ब्लक कमिटी मिलिवै अ जागा मोहनपुर एसडिपि उन्थानि चिनि कयमुंब्लाय हेगो जों डेपुटेशन रिलायखा तै जों अ जागा अमनो साका जे थिनांगो जाते कुनु केसो चिनि फल्सलि जेटा जों नुगै दं आर्म्स एक्ट जेटा चिनि जों कुनु जागा जों आर्म्स एक्ट हेकबा आर्म्स एक्ट बाय जोंनो केसो फासनान मत कुनु जागा कुनु डिस्प्युट उनिया तै जोंनो जागा एनडीपीएस केस रको जेमन चिनि त्रिपुरा चिनि मथानि सापर्टार रक जे गुबुननि एनडीपीएस केस बाय गजाला मत कुनु सामुं खलाय जायगा आ जागा तिनि अम हाइके केस रिजागै चिनि खानो कमजोरि खालाय जों तिनि नरकनि चेनेलनि बिसिंथि सिं सानानि मुचुंगो अम हाइ फल्स केस फासुगै चिनि त्रिपुरा मथानि कुनु लिडार्स रक बखा बायग्ला तेबसो स्ट्रंगै तिनि नरक नुखना ताबु गसि सिरि खगलाय तंको लामा वाति हिमपानो वाति बिसिङो वाति मानजागलायनो जों अम हाइके प्रोटेस्ट खालाय तंगो जाते चिनि त्रिपुरा सरकनो अम हाइ थानसांनानो केबता केबंथं हिनि और गोबां सालनि दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नरक खुमुलुंग नुखरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आ जागा बंनि बखरक मिहिमजा गा आबो तो त्रिपुरा मथानि कुनु दुसिबले आ जागा नरक त्रिपुरा मथानो दुसिवै चिनि त्रिपुरा हास्टेनि एमपि रक तै गोबां मन्त्रि रक गोबां कक्सिलसा दङ अमसे नायदि नरक त्रिपुरा हास्टेआव सरकार चालुगै दङ नरक बम हाइके हेम्पार खाइ दं बर मनुष्यनो बम हाइके नरक जे अन्नाय खाइ दं
जे आमो साकानि नायख्लाय दं नाय बेबाग नु हुख्लाय दं साबो तामो ख्लाय दं हानि बागै दाखुरु बुखुरु जत्त फाइबेदि जों वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप त्रिपुरानि सारकनो मो थांजानायनि लामा ख्लायनानै थाङै दङ दगा खुलगजाखै दङ आ दगा खुलगजाखैनि जत्त त्रिपुरा सारकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदिनिसो जों जतन कबनानै बुङो जेटा जों चिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा सारकनो जों नुखा अमा हाइकेनो टेबल लिडार्स जों बाय जुगाजुग खाय दङ थिनांगो 9 तारिखनि परे गोबांबा लिडार्स चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत्त गोबांमा लिडार्सक फायदि चिनि लामा गायसा आबंका थांनानै लामा भारतनि संबिधाननि पार्मानेंट कन्स्टिट्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन खालामनायनि दिगे थाङै दङ हायनि बागै जत्त लुकुरावनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजागियावै दफानो हामजागै दफानि बागै सामं खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेबागनो लगिरिना बागै जतनन कयजाव हामबाय रिमानि यागुलो अकंनो सालायका जे अबनि डाक्टरि एक्शन नांथुं ते जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजाक्ट माने अबरनो उइड्रल खालामनाय निंथुं ते যারা রাজনীতিनि बागै अमा हाय खालाय दंनाय र बरनो बसुं कयनाय फायदि नरकबो आमति तांदि राजनीतिनो तर जगे अमा हाय के जोंनो कमजोरि खायनायनि बागै चेष्टा थाखादि अमा के केस रिमाने थागया केनो बसाय बमाय आबो थिनांनो सायमानाय जुदि अमा हाय केस रिमाने अमा हाय आर्म्स एक एनडीपीएस केस रको जोंनो जुदि तेबो सिनि चिनि लुकुरकनो मथा खालाय दंनाय चिनि लिडार्सनो जुदि कमजोर खालायनायनि चेष्टा खायकै नरक अमनो कमजोरिनि मने ताखलायदि जों थिनांगो तेबो राखाय जों चिनि हिमु हेकेबा चिनि डेपुटेशन अथवा चिनि ककनो नाहारिया हंकाय जों तेबो कतर आन्दोलन जों खालाय बसुक जरा केस रिजाक्ट ना ताबुसु जरा ते चिनि अजागा बुजल नगर वा किनगर प्राय 14 जना दङ सिमनावबो सारा त्रिपुरा बहुत गोबां मा दङ ओंका अमो हायकै बुजि तंतु तिफानो बुजिया हंकाय त कुनु खालायनाय करे हायनि बागै अमनो कयनाय जे त्रिपुरासारनो कमजोर खालायनाय नायमानि आबो नंनि सक्सेस जों लाग कारण त्रिपुरासारनो कमजोर खालायनायखै जों तेबो रागनाय अमो हाय एरेस खरक नै रग्रम जातमनि जों जे बेल मानखा जों कोर्ट थाङो बेल ताङि बेल मान्या दङ बाबा कारण कुनु रिलेशन करे बरक जे अ जागा आर्म्स एक्ट बायरिबो आर्म्स एक्ट माने ताम्बा आर्म्स माने निनियाको सिलाय पाथाम तुइजा खाय आक्रमण खालायमान आमन हिनो आर्म्स एक्ट आमो दायमान सिं किन्तु चिन त्रिपुरा कुनु केबो न बुमाबो करे तमाबो करे मेन आर्म्स कायतो बाचे करे आर एनडीपीएस केस बाय केबो कुनु रिलेशन सिकरे इनके अमो हायके जोंनो कमजोर खायनानै नायमानि से कायता राजनीतिक बदलनो कमजोर खाय किन्तु अ जागा चिनि लिडारशिप बुबाग्रानि लिडारशिप जत्त त्रिपुरा लुकुरकता बुबुसकां आगु फाय दङ जत्त चिनि त्रिपुरा जे बुबाग्रानो लगिरि तंनायनो बेलायनो हामबाय मारियो आर जारा ताबु फायको बरनो कयनाय दाकि बुबाग्रा बाय गोदालानि बागै बुजिया हंकाय त कुनु खालायनाय करे हायनि बागै अमनो कयनाय जे त्रिपुरासारनो कमजोर खालायनाय नायमानि आबो नंनि सक्सेस जों लाग कारण त्रिपुरासारनो कमजोर खालायनायखै जों तेबो रागनाय अमो हाय एरेस खरक नै रग्रम जातमनि जों जे बेल मानखा जों कोर्ट थाङो बेल ताङि बेल मान्या दङ बाबा कारण कुनु रिलेशन करे बरक जे अ जागा आर्म्स एक्ट बायरिबो आर्म्स एक्ट माने ताम्बा आर्म्स माने निनियाको सिलाय पाथाम तुइजा खाय आक्रमण खालायमान आमन हिनो आर्म्स एक्ट आमो दायमान सिं किन्तु चिन त्रिपुरा कुनु केबो न बुमाबो करे तमाबो करे मेन आर्म्स कायतो बाचे करे आर एनडीपीएस केस बाय केबो कुनु रिलेशन सिकरे इनके अमो हायके जोंनो कमजोर खायनानै नायमानि से कायता राजनीतिक बदलनो कमजोर खाय किन्तु अ जागा चिनि लिडारशिप बुबाग्रानि लिडारशिप जत्त त्रिपुरा लुकुरकता बुबुसकां आगु फाय दङ जत्त चिनि त्रिपुरा जे बुबाग्रानो लगिरि तंनायनो बेलायनो हामबाय मारियो आर जारा ताबु फायको बरनो कयनाय दाकि बुबाग्रा बाय गोदालानि बागै Sendiri kalena berisatai kompotu yafa. Kami aglo sini TTF sini principal in charge PDD president bala kotai berisatai sempolo yafa lay. অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন উদ্বোধক শ্রী Yang